नमस्कार मु सुनीता ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आज एही वीडियो रे षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहीर खाद्यर उत्स प्रसंग रे आलोचना करिबा। तेबे वीडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल बटन रे क्लिक करंतु जहा द्वारा नुआ नुआ वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। पिला माने तुमे माने तो सबुदिन खाद्य खाउच, तेबे कहिलो देखि तुमे माने खाद्य कोन पाई खाओ? ना आमे खाद्य एइथि पाई खाउ जे आमको भोक लागे बोली, ना आउ तुमे माने कोन कहिबो? तेबे आमे भोक लागिले खाद्य खाउ। जेते बेले आमको भोक लागे सही समय रे आमको किछि काम करिबा पाई किंबा पाठ पढ़िबा पाई इच्छा हुए कि? भोकरे आम पेटरे मूषा दौड़ुथिबो, आमको कोन पाठ पढ़िबा पाई किंबा खेलिबा पाई इच्छा हेबो कि? जेते बेले आमे पेट भरी खाई दउ पुणी थरे आमको खेला पढ़ा पाई बा काम करिबा पाई आग्रह आसी जाए। कोन पाई आग्रह आसिला? ना खाद्य खाइला परे आम शरीर को शक्ति मिलिला। एही शक्ति जोगु आमको सब काम करिबा पाई इच्छा हुए। आमे जेते बेले बेसी काम करू किंबा खेलकूद करू आम शरीरर शक्ति सरी जाए और पुणी थरे भोक लागे। आमे खाद्य न खाइले किछि भी काम करि परिबा नाही। तो बुझी पारिलो पिला माने, आमे खाद्य कोन पाई खाऊ? ना खाद्य आम शरीर को शक्ति जगाए। आमे जेउ खाद्य खाउचु सबुदिन कोन एका प्रकार खाउचु कि? ना, आमे सबुदिन प्राय अलगा अलगा प्रकारर खाद्य खाई थाउ। तुमे माने चिंता कलो गतकाली किंबा ता पर दिन सारा रे तुमे माने कोन कोन खाद्य खाइच? तुमे माने निश्चय भात, रुटी, पखाड़, मुढ़ी, साग, डाली, अंडा, माछ मांस, क्षीर, फलमूल, विभिन्न प्रकार पनीपरिबा तरकारी सब खाइथिबो। तो पिला माने आमे प्राय सबुदिन भात खाई थाउ। तुमे माने कहि परिबो सही भात किपरि रंधा हेउची? भात रांधिबा पाई कोन कोन आवश्यक? घरे माँ तो भात तरकारी रांधि देले आमे आराम रे खाई दउचु ना। तेबे भात रांधिबा पाई आमको चाउल, पानी और ताप आवश्यक होई थाए। पानी को गरम करी चाउल पकाई रांधिले भात हुए। सेही भली रुटी तैयारी करिबा पाई अट्टा, पानी, लूण आवश्यक होई थाए। डालमा रांधिबा पाई डाली, विभिन्न पनीपरिबा, नडिया, लूण, तेल, लंका, पियाज, हळदी, मसला, पानी एही सबु सामग्री आवश्यक। पिला माने एबे तुमे माने निज निज खातारे गोटिए सारणी तैयारी कर एवं सेही सारणी रे खाद्यर नाम लेखि तार आवश्यक उपादान गुड़िक लेख। पिला माने एबे जानिलो विभिन्न प्रकार खाद्य प्रस्तुत करिबा पाई आवश्यक उपादान गुड़िक मध्यरे पार्थक्य देखा जाई थाए। एबे देखिबा आमे जो उपादान गुड़िक कहिले सेगुड़िक सबु केउठु मिली थाए। तो एई उपादान गुड़िक मध्यरु केतेक उद्भिद ठारू मिली थाए और केतेक प्राणीक ठारू मिली थाए। आउ किछि उपादान अछि सेगुड़िक किंतु उद्भिद और प्राणीक ठारू मिली न थाए। आमे माने जेमिति डालमा प्रस्तुति रे कोन कोन लिखिथिलु? डाली, विभिन्न पनीपरिबा, नडिया, तेल, लूण, पानी, हळदी, लंका, पियाज, मसला ए सब लिखिथिलु। तो एगुड़िक मध्यरु लूण और पानी व्यतीत समस्त उपादान उद्भिद पाखरु मिली थाए। सेहीपरि अंडा तरकारी रे व्यवहार करुथिबा अंडा प्राणी ठारू मिलुथिबा बेले तेल, मसला इत्यादि उद्भिद पाखरु पाई थाउ, किंतु उद्भिद और प्राणी ठारू लूण किंबा पानी मिले नाही। पिला माने एबे तुमे माने ए सारणी को देख। खेचुड़ी प्रस्तुत करिबा पाई कोन कोन आवश्यक उपादान एठी लेखा हेछि। तो देखिबा तो कोन कोन लेखा हेछि उपादान गुड़िक? ना खेचुड़ी तैयारी पाई चाउल दरकार, डाली, गुआ घिओ, नडिया, परिबा, मसला, लूण, पानी आउ हळदी दरकार। तो एई उपादान गुड़िक मध्यरु किछि प्राणीक पाखरु मिलुछि आउ उद्भिदक पाखरु किछि मिलुछि। तो प्राणी मानक पाखरु कोन मिलुछि? ना गुआ घिओ प्राणी मानक पाखरु मिलुछि। आउ बाकी तक जेते रहिला सेगुड़िक सबु उद्भिद पाखरु मिलुछि। जेमति चाउल, डाली, नडिया, परिबा, मसला, हळदी गुंड ए सबु का पाखरु मिलुछि? ना उद्भिद पाखरु मिलुछि। आउ प्राणी और उद्भिद ठारू मिलु नथिबा उपादान कोन?
ନା ଲୁଣ ଓ ପାଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ପାଖରୁ ମିଳି ନଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଏଇଭଳି ଆଉ ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତୁମ ମନପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଲେଖି ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ମାଂସ ଖାଉଛେ, ମାଂସ ତରକାରୀ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି? ସେଥିରେ ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ତେଲ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଜିରା, ହଳଦୀ, ଗରମ ମସଲା, ପାଣି ଏଇସବୁ ଦରକାର। ତ ଏଠି ପ୍ରାଣୀ ପାଖରୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ମାଂସ। ମାଂସଟା ଆମକୁ ପ୍ରାଣୀ ପାଖରୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ଲୁଣ ପାଣି ତ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ ମିଳିନଥାଏ। ଆଉ ବାକି ତକ ଯେତିକି ଉପାଦାନ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଉପାଦାନ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଖରୁ ମିଳିଥାଏ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ, ଫଳ, ମଞ୍ଜି, ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଏହିପରି ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମେମାନେ କହିଲ ଦେଖି, କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଯାହାର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ? ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କାହାର ଚିତ୍ର? ଏହା ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ। ବୋଇତାଳୁ ଲତା ଦେଖିଥିବ। ଆମେ ତାର ଫଳ ଯୋଉଟାକି ବୋଇତାଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ତାର ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ତାର ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଶାଗ ଭାଜିକି ଖାଇଥାଉ ନା। ତ ଆମେ ଏଇ ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା କରିବା। ଯେମିତି ସଜନା ଗଛ। ସଜନା ଗଛର ଆମେ ପତ୍ରକୁ ଶାଗ କରିକି ଖାଇଥାଉ, ତାର ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ଆଉ ଫଳ କହିଲେ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଥାଉ। ମୂଳାକୁ ଖାଇଥାଉ। ମୂଳାର ଆମେ କ'ଣ ଖାଉ? ମୂଳାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ଆଉ ତାର ମୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। କାକୁଡ଼ିର ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଥାଉ? କାକୁଡ଼ିଟା ହେଉଛି ଫଳଟାକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ପିଆଜର ଆମେ କ'ଣ ଖାଉ କହିଲ ଦେଖି? ନା ଆମେ ତାର ମୂଳ ହେଉଛି, ପିଆଜଟା ହେଉଛି ମୂଳ, ଆଉ ତାର ପତ୍ର ପିଆଜ ସାଇଁ, ତ ଆମେ ତାର ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉ ଆଉ ମୂଳକୁ ମଧ୍ୟ। ସେଇଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ ଲେଖି ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଲ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସାରଣୀ ତିଆରି କର ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସାରଣୀଟିକୁ ଲେଖିକି ପୂରଣ କର। ଯେମିତି କୁକୁର କ'ଣ ଖାଏ? କୁକୁର ମାଂସ, ଭାତ, ରୁଟି, ଦୁଧ ଏଇସବୁ ଖାଇଥାଏ। ପାରା କ'ଣ ଖାଏ? ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି ଏଇସବୁ ଶସ୍ୟ ସବୁ ଖାଇଥାଏ। ମୂଷା କ'ଣ ଖାଏ? ନା ମୂଷା ଧାନ, ଗହମ ଯେତେ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ବାଘ କ'ଣ ଖାଏ? ନା ବାଘ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିକି ଖାଏ, କେବଳ ସେ ମାଂସ ଖାଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଥିବ। ଗାଈ, ଗୋରୁ, ଛେଳି ଏମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଗାଈ ଗୋରୁ ଏମାନେ କ'ଣ କୁଣ୍ଡା, ତୋରାଣି, ଘାସ, ନଡ଼ା, କୁଟା ଏଇସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ନା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର। କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ପ୍ରାଣୀଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେମିତିକି ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମଇଁଷି, ହରିଣ, ଠେକୁଆ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଏମାନେ ଘାସ, ଡାଳପତ୍ର, କୁଟା, କୁଣ୍ଡା, ତୋରାଣି ଏସବୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବାଘ, ସିଂହ, ଭାଲୁ, କୋକିଶିଆଳି, କୁମ୍ଭୀର ଏମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଏମାନେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିକି ଖାଆନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନେ ମାଂସ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେମାନେ କ'ଣ
आमे माने सब प्रकार खाद्य खाई थाउ उद्भिदजात खाद्य मध्य खाई थाउ एवं प्राणीजात खाद्य मध्य खाई थाउ जेमती पनीपरिबा डाली भात रुटी खाउचे सेमती अंडा माछ मांस ए सब मध्य खाई थाउ। तो खाद्य खाइबा को आधार करी प्राणी माननकु तीनोटी श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। जे माने केवल उद्भिद बा उद्भिदजात पदार्थ खांती सेमानकु शाकाहारी कुहा जाय। जे माने केवल अन्य प्राणी माननकु खांती सेमानकु मांसाशी प्राणी कुहा जाय एवं जे माने उभय उद्भिद और प्राणी को खांती सेमाने हेउछंती सर्वाहारी। तो एबे पिला माने आमे आउ गोटिए सारणी प्रस्तुत करिबा और सेथिरे शाकाहारी मांसाशी सर्वाहारी प्राणी मानकर नाम विभागीकरण करिबा।